मुख्यमंत्री नुस्तेमार मजत येवजणे खाला नोंदणी करपाक बोट ओनरा खातीर खाशेले वर्कशॉप घडोवन हाडले। हे येवजणे खाला पात्र लाभार्थ्यांक मरण आयिल्ले जाल्यार 50,000 मेरेन अर्थीक मदत दितात, बागा सँड खुरीस नुस्तेकार संघटनेच्या वांगड्यांनी सांगले। नुस्तेकार वा ह्या वेवसाया कडेन जोडिल्ल्या लोकांक हेर जायत्यो कल्याणकारी येवजणी समजून घेवपाक आनी अर्ज करपाक मजत करपाक हें शिबीर दवरिल्लें। तातूंत ज्येश्ठ नागरीक पेन्शन, भलायकी जतनाय, कल्याण येवजण्यो, एकोड्या बायलांक आदार, वैजकी मजत आनी DDSSY भलायकी जतनाय येवजण हांचो आस्पाव आसलो। सो आमचे डिपार्टमेंट व्हडे कन्स्ट्रक्ट करपाक केनो कन्स्ट्रक्ट करपाक सबसिडी दिता, प्लस व्हड्याचे तुमी कितें यूज करता नेट, सो नेटाचो खातीर आमी सबसिडी दिता, प्लस मागीर आनी कितें जाय पडटा तुमकां व्हडे करपाक मशिनाक पेट्रोल हे करपाक यूज करपाक आमची गव्हर्मेंट आमचो सबसिडी दिता। मागीर तुमी इन्शुरन्स खबर आसा तुमकां आमचे 2 टायप इन्शुरन्स जाला आनी हालीं रिसंटली आमची एक न्यू स्कीम नोटिफायड जाल्या ती म्हणटा मुख्यमंत्री मजत येवजण। आफ्टर डेथ म्हणटा ती आतां कोणी आपले रजिस्टर्ड फिशरमॅन आसता न्हू, आफ्टर डेथ तेजी नोंदणी कोण दवरिता पळय ताका 50,000 मेळटा। आनी दुसरो आसा पळय ताका ग्रूप एक्सिडेंटल इन्शुरन्स स्कीम म्हणटा, तो जेन्ना फिशींग करता आसतना तुमकां कितें एक्सिडेंट जालो, समज तुमचो पाय फ्रॅक्चर जालो जाल्यार तुमकां 25,000 मेळटा हॉस्पिटलायजेशन फी आसता पळय तशी। आनी समज इन केस फिशींग करता आसतना डेथ जाली, तूं पडलो फिशींग करता आसतना व्हडलो घेता जाल्यार आफ्टर डेथ पायलट मेळटा, क्लेम करपाक मेळटा। सो ती जेआयच आसता पळय ती फक्त जेन्ना फिशींग करता आसतना कितें जाल्यारूच आनी न्यू स्कीम नोटिफायड जाल्या पळय मुख्यमंत्री मजत येवजण स्कीम ते आफ्टर डेथ कोण नॉमिनी आसा पळय तेणें विथीन 3 मंथ क्लेम करपाचें, ताका 50,000 मेळटा। तुमी हांगा कोण चडशी एरिया नुस्तें बी कोण विकता कार्ड आसा येलो कलरची कोण अग्रिना करपा खातीर चड कांय डॉक्युमेंटेशन नाका, 2 फोटो, आधार कार्ड आनी 15 इयर रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ओके, सो इतलें रेगुलर मागीर तो 3 बुक येलो कलरचे कार्ड दिता, सो तुमी ते मागीर नुस्तें विकपाक वयू शकता ते बुकाचे वयल्यान। प्लस तुमकां नुस्तें विकपाक किट सुद्दां मेळटा, ते समज कार्ड केले न्हू फीश वेल्डर आमची आतां न्यूज रिसंटली नोटिफायड जाल्या तितून भितर तुमी 10,000 सामान आसा न्ही जाल्यार 1,000 तुमकां पे करचें पडटा, 9,000 फूल गव्हर्मेंट पे करता। A lot of phone calls from our constituency and other constituencies. People do not take interest in their own family card, म्हणजे जे दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्कीमचे कार्ड हे कितले इम्पॉर्टंट, ताका 6 lakhs आहा, तुमकां खबर आहा 6 लाखाचे कार्ड ते। आता आमी जीएमसी वयता, खुबशे जाणांक हात दुखले म्हणटा, कोण हड्ड्यान दुखता, पोटान दुखता, पण एक्चुअली समटाइम्स इट इज अ हार्ट अटॅक एंड व्हेन जीएमसी टेल्स यू टू डू दॅट टेस्ट, तेजे उपरांत एंजियोग्राफी करता, केन्ना केन्ना ब्लॉक्स मेवता आनी ते ऑपरेशन प्रायवेटली करी जाल्यार 4-4.5 लाख बील तेजे। सो जीएमसी चार्जीस अराउंड 1.5 to 2 lakhs सबसिडायज आसता। आता कोणा कडेन कार्ड ना जाल्यार तेणे फारीक करचो पडटा ते पयशे। आमचे थोडे गोंयकारांक खबर ना आनी आमी गोंयकार म्हणटा आरे आमी गोंयकार मरे आमी कित्याक फारीक करप, त्या खातीर गव्हर्मेंटान ते कार्ड केल्ले आहा। आनी चडशे जाणांची कार्डां एक्सपायर जाले, एकदां कार्ड करता आमी सीक पडना म्हणटा आनी आमी कित्याक रिन्यू करपाची गरज आहा, रिन्यू करिना आनी त्या खातीर सगळे लोक आमच्या ऑफिसान येतात। मागीर म्हाका वयचो पडटा थिंगा स्पेशली, मागीर ते अप टू चीफ मिनिस्टर वयचो पडटा की हेचे कार्ड आसले वा हेचे कार्ड आमी करपाक दिला ते येतले, ऑपरेशन ऑलरेडी जालें पण कार्ड 2 दीस लेट येतले, ते परमिशन हाडचें पडटा। थोडे जाण लोक परमिशन दिवन हाडिना सोमते घरा येतात 2 लाख म्हणत जाल्यार, कार्ड ना काय ना चल घरा। हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गोंयकारांक, प्रिंट आनी सोशल इलेक्ट्रॉनिक मिडियाय ना, हांव कित्याक रिक्वेस्ट करता की आमी आमची काळजी आमी खूब घेवपाची गरज आसा। आनी जेन्ना आमी म्हणटा आमची काळजी घेतली जाल्यार पयले इम्पॉर्टंट दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्कीम कार्ड, which is very important. सांगचे म्हटल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट
हाचे मेन इम्प्लिमेंटींग स्कीम्स ज्यो आसा त्यो सगळ्यान पयलीं स्टार्ट जाता तुमची मेन सुरवात जाता एक कृषी कार्डा वयल्यान. कृषी कार्ड ह्यो एक शेतकाराचो पुरावो जेचेर फार्मर आपली जी शेतां आसा ती रजिस्टर करता. कितले जाणांची हांगा कृषी कार्डा आसा? कोण शेतकार आसा? सो सगळ्यान पयलीं जर तुमकां कसली स्कीम येवपाक जाय डिपार्टमेंटाची जाल्यार कृषी कार्ड पयलीं करचें पडटा. कृषी कार्ड करपाक तुमचें एक 14चो उतारो जो आसा तर तुमचें शेत आसा, तुमचें भाट आसा, जितून तुमची माड आसा, कवाथी आसा, कितें प्लांटेशनल क्रॉप्स आसा किंवा तुमी शेत लायता, अळसाणो लायता, कसले वेजिटेबल क्रॉप लायता जाल्यार तुमी एक 14चो लेटस्ट उतारो काडून आमच्या ऑफिसान येवचें.